هل هذا واضح يا أخي؟ أجرب أن أعرض المتن في الشاشة أولا. طيب تفضل. نعم موجود. طيب الحمد لله. نعم تفضل يا شيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ربنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين. اللهم آمين. الآن إن شاء الله نبدأ في متن الجزرية، المقدمة الجزرية كما سماها الشيخ الإمام الجزري رحمه الله تعالى، إمام هذا العلم، علم التجويد والقراءات بلا منازع. الآن سنقرأ وترددون خلفي، وسنأخذ المقدمة فقط اليوم إن شاء الله، وبعد أن ننتهي سأسمعها من البعض إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. أخبرهم يا أخي أنهم سيقرؤون خلفي. إذن نحن نكرر يا شيخ. نعم إن شاء الله. Baik, para peserta sekalian, Syekhnya akan membaca, kemudian kita ikuti ya. Jadi silakan dibuka mikrofonnya. Syekh akan membaca, kemudian kita ikuti. Tafadhal ya Syekh. يقول راجي عفو رب سامع. 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 محمد بن الجزري الشافعي. محمد بن الجزري الشافعي. محمد بن الجزري الشافعي. محمد بن الجزري الشافعي. الحمد لله وصلى الله. الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه. على نبيه ومصطفاه. الحمد لله وصلى الله. الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه. على نبيه ومصطفاه. محمد وآله وصحبه. محمد وآله وصحبه. ومقرئ القرآن مع محبه. وبعد إن هذه مقدمة. فيما على قارئه أن يعلمه. فيما على قارئه أن يعلمه. إذ واجب عليهم محتم. إذ واجب عليهم محتم. قبل الشروع أولا أن يعلموا. قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات. مخارج الحروف والصفات لينطقوا بأفصح اللغات. محرر التجويد والمواقف. وما الذي رسم في المصاحف. من كل مقطوع وموصول بها.
وتاء أنثى لم تكن تكتب بها. وتاء لم تكن بها. طيب الآن هل الأبيات واضحة للجميع أم أحد عنده إشكال في أي بيت منها؟ ini aslinya disimbolkan Baik. Kira-kira kita akan memahami bait-bait ini cukup sampai di sini atau menemui kendala jika kita melanjutkan pada bait berikutnya? Mungkin kayaknya satu. Cukup dulu dengan mukaddimah ini. Cukup dulu, Tat. Ya. Non. الآن يمكن أن يقرأ البعض يا أخي. Nah, mungkin ada yang akan اثنين أو ثلاثة يقرأوا كل واحد يقرأها. Nah, baik. Siapa di antara peserta yang akan mencoba membaca? Mungkin 2 orang atau 3 orang boleh. Anasad. Fadhal. mau dicoba. Minal awal ya, Syekh. Minal awal. من أول بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول راجي عفو رب سامعي محمد بن الجزري الشافعي الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه. نعم. ومقرئ القرآن مع محبه. وبعد إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه إذ واجب عليه. أغلقت الصوت. أنت أغلقت الصوت. Terputus suaranya. Mungkin suaranya dihidupkan. Ya. Oh, afwan. Masih ada? إذ واجب. نعم. إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات لينطقوا بأفصح اللغات محرر التجويد والمواقف وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها وتاء أنثى لم تكن تكتب بها. ما شاء الله. أحسنت يا أخي. Baik, alhamdulillah. Ada lagi yang akan mencoba? Boleh? Boleh. Silakan. Boleh, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu raji'a fi rabbin sami'i Muhammad ibnul Jazari Syafi'i. Alhamdulillahi wa sallallahu ala nabiyhi wa mustafahu Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa muqri'il Qur'ani ma' muhibbihi. Wa ba'du inna hadhihi muqaddimah fima ala qari'ihi ay ya'lamah idh wajibun alaihim hattamu qabla syuru'i awwalan an ya'lamu makharijal hurufi was sifati liyantiqu bi afsahil lughati muharririt tajwidi wal mawaqifi wa malladhi russima fil masahifi. نعم. هذه رواية صحيحة أيضا في رواية الجزرية بالتشديد، والذي ضبطهم الضابط هنا الشيخ محمد تميم الزعبي في هذه النسخة ضبطها بغير تشديد. على كل حال هذا مروي وهذا مروي، ولكن المضبوط هنا موافق للنظم، موافق لعروض البيت. ففي الشعر في العربية علم يسمى علم العروض، وما الذي رسم في المصاحف. فإذا قلنا وما الذي رسم في سنقطع العروض في البيت. وعلى كل حال فقد رويت هكذا ورويت هكذا. هل تفهمني يا أخ صلاح الدين؟ نعم.
طيب أنا تستطيع أن سأترجم تترجم هذا؟ أولا. نعم سأترجم أولا قليلا. اتفق. نعم. Baik, tadi dibacakan di atas sin pada kata rusima ada tasdid ya. Sementara pada teks ini tanpa tasdid. Jadi itu pun sebetulnya sama ya, dalam artian ada nasakh yang lain, ada tulisan yang lain. Jadi boleh membaca wa malladzi rusima fil masahifi tanpa tasdid. Boleh juga membaca wa malladzi rusima fil masahifi, di atas sin ada tasdid. Itu pun ada riwayatnya. Maka tapi karena kita menggunakan matan yang diberikan dari syekhnya, kita gunakan yang tercantum atau tertera di tampilan ini ya. Jadi silakan membacanya pada tampilan ini saja, biar kemudian kita memiliki sanad yang sama. Nah, واضح؟ هل الأخت الكريمة تفهم؟ واضح لها ذلك؟ ya, Ukhti silakan. Mau diulang dari bait 7 boleh? Ya siap, ya, dari bait ke-7 ya Ustaz. Ya. نعم أكملي. محرر التجويد والمواقف وما الذي رسم في المصاحف. إذن كلاهما صحيح، هذا مروي وهذا مروي. وما الذي رسم في المصاحف وما الذي رسم في المصاحف. نعم. Ya, keduanya sahih ya. Jadi boleh menggunakan rusima atau rusima. Dipersilahkan Ukhti. Siap. Diulang lagi Ustaz. من Boleh. كل Bait ke-8. من كل مقطوع وموصول بها وتاء أنثى لم تكن تكتب بها. أحسنت، بارك الله فيك، شكرا لك. Baik, terima kasih Ukhti. Ada lagi yang akan mencoba, boleh? Untuk acungkan tangan juga boleh. Nah, Saya mencoba. Boleh, siapa nih? Oh, saya Ustadz. Ya, Ya, Neneng dari Bandung. ya. Ya, langsung ya Ustadz. Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu raji ghaffi rabbi sami'i. يقول راجي عفو رب سامعي. Yaqulu raji afwi rabbi sami'i. عفو رب Afwi rabbin sami'i. Muhammad. Yaqulu raji afwi rabbi sami'i. رب سامعي. Rabbin Madubnul Jazari Syafi'i. محمد بن الجزري الشافعي. Muhammad bin Jazari Syafi'i. نعم. Alhamdulillahi wa sallallahu ala nabiyyi wa mustafahu. على نبيه Wa mustafahu. Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa muqriyil Qur'ani ma'mujib wa muqriyil Qur'ani ma'mujibbahi مع محبه. wa muqri'i Qur'ani ma'muhibbihi ومقرئ القرآن مع محبه. wa muqri'il Qur'ani ma'muhibbihi أحسنت. wa muqri'il Qur'ani ma'muhibbihi wa ba'du inna hadihi muqaddimah fima ala qarihi an ya'lamah فيما على قارئه fima ala qarihi an ya'lamah قارئه qarihi
fima ala qarihi an ya'lamah. Qari'i. Qari'ihi. Ihi. Qarihi fima ala qarihi an ya'lama Nah. idwahibun alaihi muhattamu qabla suru'i awalan an ya'lamu. Makharijul hurufi Makharija. makharijal hurufi was-sifati Makharijal hurufi was-sifati. makharijal hurufi was-sifati Was-sifati. gitu ya Syekh ya. Nah. Makharijal hurufi was-sifati نعم. أستاذ إجا أغلق الصوت. إجا. Ya. Uhti Neneng. نعم. Ya. أكملي. Ya. مخارج. Silakan dilanjutkan. Makharijal hurufi was-sifati liyalfidhu bi absahil lughati. نعم. Lanjut. Muharrarit tazwidi wal mawaqifi wa muharriri tajwidi. Muharriri tajwidi wal muwaqiti wal mawaqifi. Muharriri tajwidi wal mawaqiti wal mawaqifi wa malladhi rusima fi masahifi fil masahifi wa malladhi rusima fil masahifi min kulli maqtuwi wa mawsilin biha من كل مقطوع وموصول بها. من كل مقطوع وموصول بها وموصول بها وتاء أنثى لم تكن تكتب بها لم تكن تكتب بها. شكرا جزيلا. أحسنتي جدا. شكرا لك. Terima kasih Uhti Neneng. Kemudian ada yang نحن sudah نريد acungkan يا tangan. أستاذ صلاح، نحن نريد من يقرأ يكون عنده إشكالات في القراءة، ليس المتميزون، يعني الذي حفظها قبل ذلك ربما يعرضها علينا بعد ذلك، يعني ربما يعرضها في النهاية وحتى يمكن أن نجيزه فيها، لكن الآن في مجالس التصحيح من يقرأها من لم يتعلمها قبل ذلك هو أولى أن يقرأ. واضح؟ Waduh, Ustaz. Baik. Hari ini kita belajar juga untuk membaca bait ini secara dengan benar ya, disertai dengan kaidah-kaidah tajwid juga. Harapannya nanti antum kita semua bisa hafal, bukan hanya sekedar hafal teksnya, tapi juga sesuai dengan kaidah-kaidah tajwidnya. Terutama bagi yang belum lancar, belum belajar, ini kesempatan bagi kita untuk kemudian lebih mengenal teks ini, nazom ini, qasidah ini, disertai dengan bacaan-bacaan yang sesuai dengan hukum-hukum tajwidnya. Naam ya Syekh? Naam. Hal sayaqra ahad akhar? Baik, di sini ada yang sudah acungkan tangan ya. Ada Ukhti Irma. Ukhti Irma. Ada? Ustaz. Ya, persilakan. Bismillahirrahmanirrahim.
يقول راجي عفو رب سامع محمد بن الجزري الشافعي الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه. أغلق الصوت يا أخ سيمسل هدى. Mohon dimatikan ya yang tidak membaca. Boleh lanjut, Ukti Irma. Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa muqri'il Qur'ani ma' muhibbihi wa ba'du inna hadhihi muqaddimah fima ala qari'ihi an ya'lamah idh wajibun alaihimu muhattamu qabla syuru'i awalan an ya'lamu makharijal hurufi was sifati liyantiqu bi afsahil lughati muharririt tajwidi wal mawaqifi wa malladhi rusima fil masahifi min kulli maqtu'in wa mawsulin biha wa ta'i unsa lam takun tuktab biha. Ahsanti, syukran laki. Baik, terima kasih Ukti Irma. Berikutnya Ukti Rita Junikustanti. Ya, na'am saya. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu raji afi rabbin sami'i Muhammadu binul Jazari Syafi'i. Alhamdulillahi wa sallallahu ala nabiyhi wa mustafahu Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa muqri'il Qur'ani ma' muhibbihi wa ba'du inna hadhihi muqaddimah fima ala qari'ihi an ya'lamah idh wajibun alaihimu muhattamu qabla syuru'i awalan an ya'lamu qabla syuru'i awalan an ya'lamu makharijal hurufi was sifati liyalfidhu bi afsahil lughati muharririt tajwidi wal mawaqifi wa man ladhi rusima fil masahifi min kulli maqtu'in wa mausulin biha wa ta'i'um salam takun tuktab biha. Syukran Syekh. Syukran laki. Berikutnya Akhi Imran. Nama Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu raji afwi rabbin sami'i Muhammadu binul Jazari Syafi'i. Muhammadu binul Jazari Syafi'i. Muhammadu binul Jazari Syafi'i. Al-Jazari. Muhammadu binul Jazari Syafi'i. Naam. Alhamdulillahi wa sallallahu ala nabiyhi wa mustafahu Muhammadin wa alihi wa sahbihi Muhammadin wa alihi wa sahbihi Naam. wa muqri'il Qur'ani ma' muhibbihi. Naam. Wa ba'du inna hadhihi muqaddimah fima ala qari'ihi ay an ya'lamah. Naam. Idh wajibun alaihimu muhattamu qabla syuru'i awalan an ya'lamu makharijal hurufi was sifati liyantiqu bi afwasihil lughati liyantiqu bi afsahil lughati liyantiqu bi afsahil lughati. Naam. Muharririt tajwidi wal
مواقفه وما الذي رسم في المصاحب في المصاحف. وما الذي رسم في المصاحف نعم. من كل مقطوع وموصول بها نعم. وتاء أنثى لم تكن وتاء أنثى لم تكن تكتبي وتاء أنثى لم تكن تكتب بها. أحسنت شكرا لك. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Berikutnya Akhi Agus Fikri Setiawan. Tafadhal ya waladi. Masya Allah. Assalamualaikum ya Ustazi. Assalamualaikum ya Syekh. Barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu raji'an fi rabbin sami'i Muhammad bin al-Jazari Syafi'i alhamdulillahi wa sallallahu Muhammad ala nabiyyihi wa mustafahu Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa muqari'il Qur'ani ma' muhibbihi wa ba'du inna hadhihi muqaddimah fima ala qari'ihi ay ya'lamah idh wajibun 'alayhim muhattamu qabla asy-syuru'i awwalan ay ya'lamu makharijal hurufi was sifati liyantiqu bi afsahil lughati wa harririt tajwidi wal mawaqifi wa man ladhi rusima fil masahifi min kulli maqtu'in wa mawsulin biha wa ta'i untha lam takun tuktab biha. Ahsant, barakallahu fiik. Syukran lak. Alhamdulillah. Terima kasih. Berikutnya Ukhti Ros Herlan. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu raji afwi rabbin sami'i Muhammad bin al-Jazari Syafi'i alhamdulillahi wassallallahu ala alhamdulillahi wassallallahu ala nabiyhi wa mustafahu Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa muqri'il Qur'ani ma'muhibbihi wa ya'du inna hadhihi وبعد إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه إذ واجب عليه محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات لينطقوا بأفصح اللغات مخارج ليس مخارج إنما مخارج الحروف والصفات لينطقوا بأفصح اللغات محرر التجويد والمواقف وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها وتاء أنثى لم تكن تكتب بها. نعم أحسنتي بارك الله فيك. Syukran. Syukran lak. Ya. Terima kasih. Kita lanjut. Akhi Abdus Somad. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Ahlan ya akhi karim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu raji'an fi rabbin sami'i Muhammad ibn al-Jazari Syafi'i alhamdulillahi wa sallallahu ala nabiyyihi wa mustafahu Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa muqri'il Qur'ani ma' muhibbihi wa ba'du inna hadhihi muqaddimah
فيما على انقطع صوته. Suaranya terputus. Akhi Abdul Somad, mikrofonnya boleh dihidupkan. Akhi Abdul Somad. Apa Ustaz? Terputus tadi jaringan anak. Apa? Jaringannya. Baik, dilanjutkan. Nah. Wa ba'du inna hadhihi muqaddimah fima ala qari'ihi an ya'lamah idh wajibun alayhimu muhattamu qabla syuru'i awalan an ya'lamu makharijal hurufi was sifati liyantiqu bi afsahil lughati muharririt tajwid wal mawaqifi wa malladhi rusima fil masahifi min kulli maqtu'in wa mawsulin biha wa ta'i unsa lam takun tuktab biha. Ahsant, barakallahu fiik. Bagus, alhamdulillah ya. Syukran lak ya akhi. Baik, kita lanjut. Ukhti Nur Amalia. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu raji afwi rabbin sami'i Muhammad bin al-Jazari Syafi'i. Alhamdulillahi wa sallallahu ala nabiyhi wa mustafahu Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa muqari'il Qur'ani ma' muhibbihi wa ba'du inna hadhihi muqaddimah fima ala qari'ihi an ya'lamah idh wajibun alaihimu muhattamu qabla syuru'i awalan an ya'lamu makharijal hurufi was sifati liyantiqu bi afsahil lughati muharririt tajwidi wal mawaqifi wa malladhi rusima fil masahifi min kulli maqtu'in wa mawsulin biha wa ta'i'un salam takun tuktab biha. Naam, ahsanti, masyaallah. Syukran laki. Bagus, alhamdulillah. Kita lanjut. Ukhti Diah Ayu. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu raji'a fi rabbin sami'i Muhammad bin al-Jazari Syafi'i. Alhamdulillahi wa sallallahu ala nabiyhi wa mustafahu Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa muqari'il Qur'ani ma' muhibbihi. Wa ba'du inna hadhihi muqaddimah fima ala qari'ihi an ya'lamah idh wajibun alaihimu muhattamu qabla syuru'i awalan an ya'lamu makharijal hurufi wa sifati liyantiqu bi afsahil lughati muharririt tajwidi wal mawaqifi wa malladhi rusima fil masahifi min kulli maqtu'in wa mawsulin biha wa ta'i unsa lam takun tuktab biha. Ahsanti, barakallahu fiki. Syukran laki. Bagus, alhamdulillah. Berikutnya Ukhti Ega Kusuma. Ukhti Ega. Naam. Akhi Ega. Afwan. Akhi Ega Kusuma, afwan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu raji afwi rabbin sami'i Muhammad ibnul Jazari Syafi'i. Alhamdulillahi wa sallallahu ala nabiyhi wa mustafahu Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa muqri'il Qur'ani ma' muhibbihi wa ba'du inna hadhihi muqaddimah bima ala qari'ihi ay ya'lamah idh wajibun alaihimu muhattamu qabla syuru'i awwala ay ya'lamu Awalan.
أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات لينطقوا بأفصح اللغات محرر التجويد والمواقف وما الذي رسم بالمصاحف في من كل المصاحف. في المصاحف نعم. من كل مقطوع وموصول بها وتاء أنثى لم تكن تكتب بها. أحسنت بارك الله فيك. Bagus, alhamdulillah. Berikutnya Akhi Farisa. Ukhti afwan Ustaz. Ukhti afwan. Tafadhali, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu raji'a fi rabbin sami'i Muhammad ibnul Jazari Syafi'i. Alhamdulillahi wa sallallahu ala nabiyyihi wa mustafahu Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa muqri'il Qur'ani ma' muhibbihi. Wa ba'du inna hadhihi muqaddimah fima 'ala qari'ihi an ya'lamah. Idh wajibun 'alaihim muhattamu qabla asy-syuru'i awwalan an ya'lamu makharijal hurufi was-sifati liyantiqu bi afsahil lughati muharririt tajwidi wal mawaqifi wa malladhi rusima fil masahifi min kulli maqtu'in wa mausulin biha wa ta'i untha lam takun tuktab biha. Naam, syukran laki barakallahu fiki. Alhamdulillah, syukran. Berikutnya Akhi Deva Nur Rasyidin. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu raji afwi rabbin sami'i Muhammad ibnul Jazari Syafi'i. Alhamdulillahi wa sallallahu ala nabiyyihi wa mustafahu Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa muqri'il Qur'ani ma' muhibbihi. Wa ba'du inna hadhihi muqaddimah fima 'ala qari'ihi an ya'lamah. Idh wajibun 'alaihim muhattamu qabla asy-syuru'i awwalan an ya'lamu makharijal hurufi was-sifati liyantiqu bi afsahil lughati muharririt tajwidi wal mawaqifi wa mal ladzi rusima fil masahifi min kulli maqtu'in wa mausulin biha wa ta'i untha lam takun tuktab biha. Masya Allah, ahsant. Syukran ya akhi. Syukran. Sangat bagus, alhamdulillah. Berikutnya Akhi Mawarijul Fuqaha. Syukran Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu raji'a fi rabbin sami'i Muhammad ibnul Jazari Syafi'i. Alhamdulillahi wa sallallahu ala nabiyyihi wa mustafahu Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa muqri'il Qur'ani ma' muhibbihi. Wa ba'du inna hadhihi muqaddimah fima 'ala qari'in an ya'lamah. إذ واجب فيما على قارئه ليس قارئ إنما قارئه. طيب شكرا سهل. فيما على قارئه أن يعلمه إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات لينطقوا بأفصح اللغات محرر التجويد والمواقف وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها وتاء أنثى لم تكن تكتب بها. ما شاء الله أحسنت شكرا لك. Syukran lak. Baik, berikutnya masih ada yang akan mencoba membaca? Masih adakah? Karena yang acungkan tangan sudah habis. Mungkin ada yang akan mencoba membaca lagi?
Dari ikhwan maupun akhwat ada ya? Akhi Idam Jamil. Silahkan. Akhi Idham Jamil. Idam Jamil. Nah, Ustaz. Ya, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu raji afi rabbin sami'i Muhammad ibn al-Jazari Syafi'i. Alhamdulillahi wa sallallahu ala nabiyhi wa mustafahu. Ala nabiyyihi. Ala nabiyhi wa mustafahu. Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa mukri'il Qur'ani ma' muhibbihi. Wa ba'du inna hadhihi muqaddimah fima ala qari'ihi an ya'lama it wajibun alaihimu muhattamu qabla as-suru'i awwalan an ya'lamu makharijal hurufi was sifati liyantiku bi afsahil lughati muharririt tajwidi wal mawaqifi wa man ladhi rusima fil masahifi min kulli maqtu'in wa mawsulin biha wa ta'i untha lam takun tuktab biha. Na'am, ahsant, barakallahu fiik. Syukran lak. Sangat bagus. Berikutnya masih ada yang akan mencoba membaca? Ada? Boleh? Siapa? Masih ada yang akan mencoba membaca? هذا يكفي ونبدأ في الشرح. تفضل شيخ. ربما لا أحد يريد أن يقرأ. طيب. الحمد لله رب العالمين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أنت إذن ستترجم، يعني سأشرح شيئا بسيطا ثم تترجم ثم أشرح وهكذا. نعم، شيئا فشيئا. طيب. شيخ. نعم إن شاء الله. يقول راجي بسم الله الرحمن الرحيم. هذه البسملة من كلام الناظم، يعني هو قال بسم الله الرحمن الرحيم، فبدأ بسم الله سبحانه وتعالى كما يبتدئ الله تعالى كتابه وسور القرآن بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، فهو يستفتح بسم الله لينال البركة وينال الخير وينال توفيق الله تعالى. ثم قال يقول راجي عفو رب سامعي. يقول راجي، راجي هذه اسم فاعل، فمعناها يقول الذي يرجو عفو ربه الذي يسمع ما يقول. فابن الجزري يبدأ هذا المتن بكونه يفتقر إلى الله وكونه يقول يا رب أنا صاحب ذنوب وأرجو عفوك فاغفر لي وتقبل مني ووفقني وأصلحني. من هذا الذي يرجو عفو الله؟ هو محمد ابن الجزري الشافعي. نعم تفضل يا أخي. Nah, manzumah ini dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Lafaz Bismillahirrahmanirrahim ini adalah dari bagian kalam nazim. Sengaja Syekh Ibnul Jazari membuka kitabnya dengan tulisan Bismillahirrahmanirrahim, sebagaimana halnya Al-Quranul Karim, karena beliau hendak memohon barokah dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Pada bait yang pertama, An-Nazim berkata, Yaqulu raji afwi rabbin sami'i Muhammad ibnul Jazari Syafi'i. Yaqulu berkata, siapa yang berkata? Ini yang menjadi subjek, yang menjadi fa'ilnya roji. Roji itu adalah bentuk isim fa'il. Sebetulnya redaksi yang takdirnya adalah
alladzi yarju afwa rabbih. Orang yang berharap ampunan dari Tuhannya. Namun Syekh Ibnul Jazari menggunakan isim fa'il dengan kata roji. Telah berkata orang yang berharap afwi, ampunan, Rabbin, Allah, Sami'i yang maha mendengar. Siapa yang berharap kepada ampunan Allah yang maha mendengar itu? Disebutkan Muhammad ibnul Jazari Asy-Syafi'i. Dialah Muhammad bin Al-Jazari Asy-Syafi'i. Naam. هذا العالم الكبير يعلمنا أن نفتقر إلى الله تعالى، ومهما وصل الإنسان من العلم يجب أن يعلم أن علمه محتاج إلى علم الله تعالى وإلى توفيق الله، وأنه فوق كل ذي علم عليم، وعلمه قليل جدا بالنسبة لما عند الله تعالى، ولن يصل هذا العلم إلا بتوفيق الله له في توصيله وشرحه. هذا العالم الكبير الجليل هو الإمام محمد ابن علي ابن يوسف الجزري. هذا الرجل هو أكبر أهل العلم بالقراءات والتجويد، وصاحب كتاب النشر في القراءات العشر، وهو أهم كتاب في هذا العلم، وصاحب الجزرية، وصاحب التمهيد في علم التجويد، وصاحب منجد المقرئين وغيرها من الكتب، وصاحب الدرة المضية في القراءات الثلاث المرضية، وهكذا. فهو أكبر العلماء في هذا العلم وسيدهم، وهو الذي يرجع إليه في هذا العلم الشريف، وقد شرفه الله تعالى بذلك. هذا العالم الكبير ولد سنة 751 هجرية، 751 هجرية، وتوفي سنة 833 هجرية. نعم تفضل يا أخي. Berikutnya Syekh akan atau menjelaskan tentang biografi atau profil dari pengarang kitab Jazariyah ini, yaitu Muhammad bin Al-Jazari Asy-Syafi'i. Beliau adalah alim kabir, orang yang berilmu dan ulama besar yang mendapatkan dari ilmu tersebut dari Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik dan ilmu yang banyak kepada Ibnul Jazari. Nama lengkap beliau adalah Muhammad bin Ali bin Yusuf Ibnul Jazari. Beliau adalah akbaru ahlil ilmi, orang yang ahli ilmu yang ulama besar dalam hal qiraat dan juga ilmu tajwid. Banyak kitab-kitab yang telah beliau hasilkan, yang telah beliau karyakan selain daripada kitab Al-Jazari ini. Di antaranya adalah tadi disebutkan ada kitab Thayyibatun Nashr fi Qiraatil Ashr. Kemudian banyak juga kitab yang telah Syekh Ammar tadi كتاب النشر sebutkan. نفسه، كتاب النشر هو أصل الطيبة. كتاب النشر هو كتاب كبير نظمه بعد ذلك في طيبة النشر. Nah, itu di antara kitab yang telah beliau buatkan ya, dan itu kitab yang sangat hebat ya, selain daripada Al-Jazari ini. Kemudian Ibnu Al-Jazari ini dilahirkan pada tahun 751 Hijriah. Kemudian beliau wafat pada tahun 833 Hijriah. Berarti usianya 82 tahun. Naam, ya Syekh. سمي ابن الجزري نسبة إلى جزيرة في تركيا هي جزيرة ابن عمر، تسمى جزيرة ابن عمر لأنه أسسها رجل اسمه ابن عمر، وهذه الجزيرة ولد بها ابن الجزري لكنه نشأ في دمشق. هل تسمعني يا صلاح الدين؟ أخي صلاح الدين؟
هل أحد آخر يسمعني أم يا إخوة؟ نعم يا شيخ. نعم، يعني المشكلة عنده. الآن خرج صلاح الدين، سيعود إن شاء الله. معكم يا شيخ، معكم. هل هنا تفضل. أحد يستطيع أن يترجم؟ نعم تفضل يا شيخ. طيب، الإمام سمي ابن الجزري نسبة إلى جزيرة في تركيا أسسها رجل هو عمر أو ابن عمر، ولذلك نسب إليها ابن الجزري، فقال الجزري يعني نسبة إلى هذه الجزيرة، وقد ولد بها ولكنه نشأ في دمشق الشام في سوريا، وقد أخذ علوم القراءات والقرآن على علماء سوريا دمشق وعلماء الحجاز كلها وعلماء مصر، فقد رحل هذا العالم كثيرا في تجميع هذا العلم الشريف، ورحل إلى البصرة في العراق وهكذا، فهو عالم كبير رحل كثيرا وتعب كثيرا في جمع هذا العلم. والشافعي نسبة إلى الإمام الشافعي المجدد العلم الفقيه الكبير من أئمة الإسلام المجددين رحمه الله تعالى ورضي عنه، فهو كان إماما فقيها على مذهب الإمام الشافعي، وكان إماما محدثا أيضا وله أسانيد في الحديث، رحم الله الإمام ابن الجزري رحمة واسعة. تفضل يا أخي. Hadirin rahimahullah. Ibnu Jazari disebut Jazari karena dinisbatkan kepada tempat kelahiran beliau di sebuah jazirah, dan di situ ada tempat Jazari dinamakan seperti itu. Tapi kemudian perlu diketahui bahwa beliau sendiri mendapatkan ilmu dan kemudian besar di sebuah tempat di daerah yang kita kenal sebagai Syam, negeri Syam, di daerah Irak. Dan kemudian hadirin rahimahullah, kita juga mengenal beliau sebagai seorang imam yang dinisbatkan kepada Asy-Syafi'i, yaitu seorang imam yang kita kenal imam besar, imam yang kita mengetahui salah satu imam dari salah satu madhab. Nah, maka dinisbatkan juga kepada Imam Asy-Syafi'i, dan beliau juga salah satu muhaddis, salah seorang yang mujaddid juga, pembaharu Islam, seperti hanya Imam Asy-Syafi'i juga yang kemudian radhiyallahu anhu, yang Allah Subhanahu wa taala rahimahullah, yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya. Nah, Syekh. نعم. والإمام الجزري أيضا هو يقال له أبو الخير ويقال له شمس الدين، فإذا سمعت من يقول أبو الخير فاعلم أنه الإمام ابن الجزري رحمه الله، وهذا الرجل علم كبير من أعلام القرآن، إذا أحببته كان هذا بشرى خير إن شاء الله. كان الإمام الشافعي يقول أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة، فنحب الصالحين ومن هؤلاء الصالحين ونحسبه من خيرهم الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى. Dan Imam Al-Jazari juga. Nah, tafadhal ya akhuna. Anta amalan, ana baru masuk. Afwan ya Syekh, hunaka motor gazir. Afwan. اللهم استعان طيبا نافعا إن شاء الله. Amin. Silakan lanjutkan Ustaz. Iya, dikohoskan dulu ya. Share screen dulu. Oh, siap sebentar. Ini dikohoskan lagi. هل أعيد يا شيخ صلاح الدين أم نتركه يترجم ما قلته ثم نعود إليك فنكمل؟ Nah, Imam Al-Jazari dikenal juga dengan Abul Khair. Nah, jadi kalau ada yang mendengar panggilan Akhul Khair, maksudnya adalah Imam Asy-Syafi'i, Imam Al-Jazari. Kemudian juga dikenal dengan Syamsuddin. Jadi kalau seseorang kemudian memanggil atau menyebutkan Akhul Khair, maksudnya adalah Imam Al-Jazari. Abul Khair. Abul Khair. Nah, Abul Khair. Kemudian dia adalah seseorang yang alam, yang pengetahuannya juga tinggi dalam kaitan hal-hal yang kemudian berkaitan keislaman, dan kita mengetahui juga
salah satu hal yang disampaikan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i mendoakan kepada beliau berkaitan dengan kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala datangkan, dan ini menjadi sebuah karunia tersendiri atau katakanlah berkah tersendiri karena doa-doa yang kemudian juga sempat terlantunkan kepada Imam Al-Jazari ini. Silakan Akhuna Salahuddin, Ustaz Salahuddin melanjutkan. Afwan, syukran. Tafadhal ya Syekh. Tafadhal ya Syekh. شكرا يا أخي حسكام ولا حسكم؟ Ustaz Hendra. شكرا لك بارك الله فيك. طيب ماذا يقول الإمام ابن الجزري؟ أول ما قال الحمد لله، فحمد الله تعالى فبدأ بحمد الله تعالى، وهذا فيه استعانة بالله أيضا، وحمد لله على العلم، وحمد لله على الخير، ولأنه يوجد رواية حديث أن كل أمر لا يبدأ بالحمد لله أو ببسم الله فهو أقطع، فهو يخاف ألا يبدأ بالحمد فيقطع عمله ولا يتم أو لا يصل إلى الناس، فبدأ بحمد الله لينسب الفضل إلى الله ويحمد الله على الخير، ثم سنى يعني ذكر ثانيا بعد الحمد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد، فيصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم حتى يرجو بذلك الخير عند الله، وأنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10، وأيضا لينال بركة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ذكر الإنسان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في كلامه نال البركة والخير وحصلها إن شاء الله. تفضل. Nah, kemudian pada bait berikutnya, bait kedua, Ibnul Jazari melanjutkan perkataannya dengan alhamdulillahi wassallallahu ala nabiyyihi wa mustafahu. Bait kedua ini beliau memulainya dengan hamdalah, alhamdulillah. Itu adalah pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Pujian yang dimaksud adalah pujian bentuk syukur telah diberikan ilmu. Alhamdu alal ilmi, telah diberikan ilmu yang luas dan banyak. Kemudian juga alhamdu alal khair, pujian bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kebaikan-kebaikan yang banyak. Telah datang di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahi aw bilhamdalah fahu aqta. Setiap perbuatan yang baik yang tidak dimulai dengan hamdalah atau dengan basmalah, maka itu terputus dari fadlullah, terputus dari keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, terputus dari keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya setelah hamdalah, beliau melanjutkan dengan wassallallahu ala nabiyyihi wa mustafahu, dengan salawat, dengan as-salatu ala nabi, dengan meminta rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah bersabda, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyran. Barang siapa yang mengucapkan salawat atasku, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat kepadanya 10 kali. Salawat yang dilakukan oleh Ibnu Al-Jazari ini adalah liyanala barokatan Nabi, untuk mencapai dan menggapai keberkahan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam, tafadhal ya Syekh. محمد وآله وصحبه، فمن بركة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، من بركة النبي على آل بيته وعلى أصحابه أنه كلما صلى المسلمون على النبي صلوا على آله وصحبه. ومن الخير العظيم الذي جعله الله تعالى لأهل القرآن ومعلم القرآن وقارئ القرآن ومحبي القرآن ومحبي النبي صلى الله عليه وسلم
أن العلماء كالإمام ابن الجزري والإمام الجمزوري وغيرهم، الإمام الشاطبي وغيرهم، كلما صلوا على النبي محمد كانوا يصلون على أهل القرآن ومعلم القرآن ومتعلم القرآن. فلا يزال الأمة كل من قرأ هذه الأبيات دعا صلى على معلم القرآن ومقرئ القرآن ومتعلم القرآن ومحب القرآن، فكان هذا خيرا مستمرا لهم إن شاء الله تعالى. Nah, berikutnya pada bait ketiga, Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa muqri'il Qur'ani ma' muhibbihi. Salawat yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala oleh Syekh Ibnul Jazari adalah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada alihi, kepada keluarganya, wasahbihi, kepada para sahabatnya, dan berikutnya tidak lupa kepada wa muqri'il Qur'an, kepada muqri'il Qur'an, kepada pembaca Qur'an, kepada muallimul Qur'an, pengajar Qur'an, dan kepada orang-orang yang belajar Qur'an. Ma' muhibbihi, bahkan kepada orang-orang yang mencintai Nabi atau mencintai Al-Qur'anul Karim. Itulah yang menjadi kebiasaan para ulama, di antaranya Ibnul Jazari, kemudian Syekh Asy-Syatibi, dan ulama-ulama yang lainnya selalu menyebutkan atau memohonkan salawat, memohonkan rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala, selain kepada Nabi Muhammad, keluarga dan sahabatnya, juga digandengkan kepada orang-orang yang berinteraksi dengan Al-Qur'anul Karim, orang yang menjadi ahlul Qur'an, orang yang menghafal Quran, orang yang membaca Quran, bahkan orang yang mencintai Quran, dan mudah-mudahan juga termasuk kepada kita semua. Naam, tafadhal. وبعد يعني بعد أن تكلم هذا الكلام، بعد أن حمد الله وصلى عليه وافتقر إلى الله تعالى، يقول لك بعد كل هذا أقول لك إن هذه التي تلي، يعني هذا العلم الذي سيضعه في هذه الأبيات عبارة عن مقدمة فيما على قارئه أن يعلم. هذه الأبيات الآتية كلها، هذه كلها عبارة عن مقدمة. في ماذا هذه المقدمة؟ فيما على قارئ القرآن أن يعلمه. وضع لك هذه الأبيات لتعلمك ما الذي ينبغي أن تتعلمه لتقرأ القرآن. Naam. Nah, kemudian berikutnya pada bait keempat, wa ba'du inna hadhihi muqaddimah fima ala qari'ihi ay ya'lama. Wa ba'du, dan setelahnya, maksudnya adalah setelah tadi membaca basmalah, kemudian membaca hamdalah, juga membaca salawat kepada Nabi, kepada para keluarga dan sahabat, juga kepada para pencinta dan pembaca Quran. Kemudian Ibnu Al-Jazari menyebutkan inna hadhihi, sesungguhnya ini, maksudnya adalah sesungguhnya abiyat, seluruh bait-bait yang terdapat dalam manzumah ini, muqaddimah, itu adalah muqaddimah. Jadi kitab ini namanya adalah muqaddimah. Dalam bahasa Indonesia disebut dengan pengantar. Jadi ini adalah pengantar, ini adalah panduan. Panduan untuk apa? Fima ala qari'ihi ayya'lamah. Panduan dalam hal kaidah-kaidah bagi orang yang membaca Al-Qur'an yang harus diketahui oleh mereka. Naam. إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات لينطقوا بأفصح اللغات. إذ واجب على كل من يقرأ القرآن وجوبا شرعيا أن يعرف كيف ينطق حروف العربية بشكل سليم. لا يصح الإنسان أن يقرأ القرآن بدون حروف عربية سليمة. لا يصح مثلا أن يبدل حرفا عربيا بحرف أجنبي، لا، لابد أن يقرأ القرآن بالحروف العربية. فواجب حتما لازما محتم يعني لازم قبل الشروع، يعني قبل البدء في أن يتعلم القرآن
أن يكون ينطق القرآن بلغة صحيحة بحروف صحيحة. فواجب أولا أن يعلموا مخارج الحروف وصفاتها. مخرج الحرف هو مكان خروجه، حيث يخرج الحرف في العربية باصطدام جسمين في الفم أو الشفتين أو الحلق، فيصطدم مثلا وسط اللسان مع وسط سقف الحنك، أو يصطدم طرف اللسان مع أصول الثنايا، أو مع ما يحاذيه بعد أصول الثنايا، أو يصطدم اللسان في الأسنان، أو تصطدم الأسنان في الشفتين، وهكذا. هذا معنى المخارج، يعني مكان خروج الحرف. يكون الهواء خارجا، فإذا صدمناه خرج صوت حرف معين. نقول مثلا آب، هذه باء، آف، هذه فاء، آل، هذه لام، آن، هذه نون. كل حرف من هذه حدث بتصادم مكانين فحدث الحرف، فهذا هو المخرج. نعم. Berikutnya pada bait ke-5 dan ke-6. Idh wajibun alaihimu muhattamu qabla syuru'i awwalan ay ya'lamu makharijal hurufi was sifati liyantiqu bi afsahil lughati. Idh wajibun alaihimu muhattamu. Ini adalah sebuah kewajiban. Pada bait ke-5 ini Ibnul Jazari hendak menyampaikan hukum mempelajari ilmu tajwid dan hukum mengamalkan, mempraktekkan ilmu tajwid ketika membaca Quran adalah wajib. Dan wajib ini wajib syar'i. Wajib syar'i. Artinya memang harus dilakukan supaya tidak terhindar dari dosa. Qabla syuru'i awalan. Maksudnya adalah sebelum memulai membaca Quran, hendaklah mereka mempelajari ilmu-ilmu tajwid itu. Sampai kemudian ayya'lamu, mereka mengetahui. Mengetahui apa? Hukum-hukum tajwid, kaidah-kaidah tajwid. Di antaranya adalah makharijal huruf was sifat. Makharaj huruf, makharijal huruf, tempat-tempat keluarnya huruf. Was sifat, sifat-sifat huruf. Liyantiqu bi afsahil lughati, agar mereka bisa mengucapkan dengan bahasa yang lebih fasih. Sebab kewajiban membaca Quran itu adalah membacanya dengan bacaan yang fasih. Tidak boleh membaca Quran kecuali dengan ucapan, dengan pelafalan yang benar. Sebagaimana dalam makharijul huruf, tadi disebutkan oleh Syekh bahwa makharijul huruf itu adalah makhraj, huruf, tempat keluarnya huruf. Maka pembaca Quran harus memahami dan mengetahui. Misalnya ada huruf yang keluar dari al-lisan, lidah. Ada huruf yang keluar dari asy-syafatain, kedua bibir. Kapan huruf dikeluarkan yang ada pada torful lisan misalnya, yang kemudian bertemu dengan dua gigi seri, atau ada yang bertemu dengan al-hank, langit-langit mulut kita ya. Nah, misalnya ketika mengucapkan ab, itu adalah huruf ba ya. Af, fa itu di mana? Kemudian al, lam, an, nun. Nah, itu semua harus dipelajari sebelum kemudian membaca Al-Qur'an. Naam. والصفات الصفات هي صفات للحرف. إذا حصل الحرف في مخرجه فله صفات تميزه عن غيره من الحروف، إذ المخرج قد يكون فيه حرفان أو ثلاثة أو أكثر، وقد يكون المخرج كبيرا. على كل حال الصفات هي التي تميز الحرف، والصفة شيء يعرض للحرف، يعني صفة كالألوان مثلا، كأن يتصف الملابس بلون معين، كذلك يتصف الحرف بأنه مفخم، أنه مرقق، أنه مستفل، أنه مستعلي، أنه مجهور، أنه مهموس، وهكذا. لماذا نتعلم كيف ننطق الحرف سواء بالمخرج والصفة؟ لماذا؟ لينطقوا بأفصح اللغات أو ليلفظوا بأفصح اللغات كما جاءت في بعض النسخ، ليلفظوا بأفصح اللغات أو لينطقوا بأفصح اللغات، وهي لغة القرآن اللغة العربية. وقال الله تعالى:
بلسان عربي مبين، وقال أنزلناه قرآنا عربيا، فنحن نقرأ بمخارج وصفات سليمة لكي ننطق الحروف سليمة، وهذه الحروف هي حروف العربية التي نزل بها القرآن العظيم. نعم. Nah, berikutnya adalah as-sifat. Apa itu sifat? Sifatul huruf adalah sifat yang terdapat pada huruf yumayyizuhu minal huruf, yang bisa membedakan dengan huruf yang lain. Jadi sifat itu adalah karakter atau sifat yang menempel pada huruf sehingga bisa membedakan antara huruf yang satu dengan huruf yang berikutnya, dengan huruf yang lainnya. Ada huruf yang memiliki satu sifat, ada yang memiliki dua sifat, atau bahkan tiga, bahkan lebih. Jadi sifat itu adalah sesuatu yang harus diketahui ketika kita mengucapkan huruf, sehingga huruf itu bisa dibedakan dengan huruf yang lainnya. Kal alwan, sebagaimana warna ya. Sifat itu seperti warna. Kita bisa mengetahui sesuatu itu merah, kemudian kuning dan lain sebagainya. Begitupun dengan huruf, ada yang mufakham, ada yang muraqqaq, ada yang dibaca tebal, ada yang dibaca tipis, ada yang mahmus ya, ada yang hamas dan lain sebagainya. Kenapa semua itu kemudian kita pelajari dan kita ketahui? Liyantiku bi afsahil lughat, agar kemudian kita bisa mengucapkan, atau dalam nasakh yang lain liyalfizu bi afsahil lughati, agar kita bisa melafazkan, bisa melafalkan dengan bahasa yang fasih. Bahasa yang fasih di sini adalah bahasa Quran, bahasa Arab. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, bilisanin arabiyyin mubin, bahwa Quran itu diturunkan bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang jelas. Atau dalam ayat yang lain, anzalnahu arabiyyan, kami telah menurunkan Al-Quran itu, anzalnal Qur'ana arabiyyan, kami telah menurunkan Al-Quran itu dengan bahasa Arab. Oleh sebab itu, maka belajar tajwid, belajar hukum tajwid adalah agar kita bisa mengucapkan setiap huruf dengan benar, dengan salim, dengan benar, dengan sahih, sesuai dengan pengucapan yang seharusnya. Naam. الذي يفعل ذلك الذي يتعلم المخارج والصفات هو الذي يعد محررا للتجويد. محررا يعني مؤكدا ومتحريا للتجويد الصحيح، للقراءة الصحيحة للقرآن. والتجويد هو البيان، واصطلاحا هو إخراج كل حرف من مخرجه مع إعطائه حقه ومستحقه. إخراج الحرف من مخرجه مع إعطائه حقه ومستحقه، هذا هو التجويد. يعني ببساطة هو تحسين التلاوة وتصحيح التلاوة وقراءة القرآن كما كان يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم. كيف نحصل التجويد؟ نحصله بالقراءة على الشيوخ، بأن يقرأ الطالب على الشيخ حتى يصير متقنا فيجيزه الشيخ، ثم يقرأ الطالب ثم يقرأ هو طلابه وإلى غير هذا. فهكذا ينتشر القرآن، ينتشر بالتعلم على الشيوخ، بالقراءة والتلقي على الشيوخ. وإذا تحرى الإنسان الدقة في التجويد فإنه سيتعلم مخارج الحروف وصفات الحروف والمواقف، يعني علم الوقف والابتداء، كيف يقف وكيف يبدأ. وهذا باب في أبواب الجزرية سيأتي معنا، كما أن المخارج والصفات بابان في الجزرية. وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها. هناك أبواب تتعلق بمرسوم الخط، يعني تقرأ حسب ما رسم، مثل المقطوع والموصول. مما واعرف لمقطوع وموصول وتاء في مصحف الإمام فيما قد أتى، فاقطع ب10 كلمات أن لا وألا. هناك كلمات رسمت ألا بغير نون، وكلمات رسمت أن لا بنون، ومما وعما وهكذا. فهذا هو المقطوع والموصول. وأيضا هناك كلمات تكتب في العادة بالهاء في نهايتها،
أو بالتاء المربوطة كما نسميها، الهاء وفوقها نقطتان، مثل نعمة وكلمة وبقية، هي في بعض المواضع في القرآن رسمت بالتاء المفتوحة، وبالتالي إذا وقف عليها نطقت بالتاء أيضا وليس بالهاء، فطرة، بقية، كلمة، وهكذا. فهو سيتعرض لهذه الكلمات في نظمه هذا، نظم الجزرية ولهذه الأبواب، ويكون الإنسان بذلك محررا لعلم التجويد، ويصير بذلك متعلما، ويمكن أن يعلم إن شاء الله تعالى. نعم. Nah, berikutnya pada bait ke-7 dan ke-8, muharririt tajwidi wal mawaqifi wa mallazi rusima fil masahifi min kulli maqtu'in wa mawsulin biha wa ta'i unsa lam takun tuktab biha. Muharririt tajwidi wal mawaqifi. Orang yang belajar tajwid sampai kemudian dia mahir di dalam teori ilmu tajwid dan juga fasih di dalam pelafalan hurufnya, itulah yang disebut dengan muharrir. Jadi muharrir itu adalah muakkid, orang yang sangat kuat, orang yang sangat bagus di dalam membaca Al-Quran dengan bacaan yang fasih sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid. At-tajwid, apa itu tajwid? Tajwid adalah i'ta'u kulli harfin haqqahu wa mustahaqqahu. Memberikan kepada setiap huruf hak dan mustahak. Ikhraju kulli harfin min makhrajihi ma'a. Naam. Ikhraju kulli harfin min makhrajihi ma'a i'ta'i haqqahu wa mustahaqqahu. Mengeluarkan seluruh huruf-huruf dari tempat سنشرح هذا يا شيخ keluarnya صلاح الدين في باب التجويد، سيأتي باب اسمه باب التجويد، سنشرح فيه معنى التجويد وحكمه وهكذا. نعم. Nah, berikutnya nanti beliau akan memberikan penjelasan yang lebih detail ya tentang tajwid ini. Beliau tadi hanya menyebutkan definisi tajwid yang singkat saja. Dari segi bahasa yaitu at-tajwid tahsin, memperbaiki atau memperindah. Maksudnya adalah tahsinut tilawah. Tahsinu tilawatil Quran, memperbagus bacaan Al-Quran sebagaimana bacaan Nabi SAW. Bagaimana bisa mencapai semua itu, menjadi muharrir, kemudian bisa memiliki bacaan yang indah, tidak lain adalah dengan cara belajar di depan syuyukh, di depan guru, di depan syekh. Itulah yang disebut dengan talaki. Belajar dengan berhadapan dengan gurunya, kemudian gurunya juga memperbaiki, memberikan contoh, dan kemudian dia pun memberikan pelajaran lagi kepada orang-orang di sekitarnya. Itulah yang kemudian diharapkan ilmu ini bisa dimanfaatkan dan bisa dipahami secara langsung. Kemudian wal mawaqifi, memperbaiki atau mengetahui tentang mawaqif. Mawaqif di sini adalah tempat-tempat waqaf, juga tempat-tempat permulaan. Kapan kita membaca waqaf dan al-ibda, memulai sebuah bacaan. Wa mal ladzi rusima fil masahifi, juga mengetahui apa-apa yang tertulis di dalam mushaf ya. Berupa apa? Min kulli maqtu'in wa mausulin biha. Berupa kalimat atau kata yang ditulis terputus, juga yang ditulis bersambung. Terkadang kita misalnya melihat di dalam mushaf ada yang ditulis min ma, terpisah antara nun dengan mim. Ada juga yang dibaca atau ditulis bersambung, misalnya mimma, an la. Ada juga yang ditulis bersambung alla, atau amma, ditulisnya menyambung. Ada juga yang anma. Nah itu juga yang kemudian harus kita pahami. Wata'i unsa lam takun tuktab biha, juga mengetahui tentang penulisan ta'nis ya, yang ditulis kemudian tidak seperti penulisan yang dibaca menjadi hak, dalam artian ditulis dengan tak marbutoh, tak yang bulat yang ada titiknya. Misalnya rahmah, kalimah, baqiyah. Terkadang kita menemukan misalnya tak tersebut ditulis dengan tak maftuhah, tak yang terbuka. Misalnya fitrota.
taknya dibuka, ditulis dalam terbuka. Kemudian kalimat tak tersebut ditulis dalam bentuk tak maftuhah. Itu pun kemudian harus kita ketahui penulisan-penulisan di dalam mushaf. Naam ya Syekh. هذه يا شيخ صلاح هذه أمثلة للأبواب التي سأذكرها في هذه المقدمة: باب مخارج الحروف، وباب الصفات، وباب الوقف والابتداء، وباب المقطوع والموصول، وباب تاء التأنيث. وهناك أبواب أخرى لم أذكرها هنا، فهذه أمثلة. لكن هناك أبواب أخرى مثل باب التجويد، وباب الضاد والظاء، وباب همزة الوصل، وباب الضاد والظاء قلنا، وباب الراءات، وباب اللامات، وهكذا أمور أخرى سيذكرها وسيعلق على بعض الأخطاء. ونريد هنا أن نقول يا شيخ صلاح إن من نعمة الله على هذه الأمة أن وفق العلماء لنظم العلم في أبيات من الشعر. فقديما كان الذي يريد أن يحفظ العلم لابد أن يحفظ كتابا كبيرا منثورا، كتابا كبيرا مكتوبا هكذا. لكن رزق الله العلماء أن يصيغوا هذا العلم في صورة أبيات من الشعر، فهي تحفظ ولها وقع على الأذن كالموسيقى، فهذا من توفيق الله تعالى ونحن نحمد الله عليه. أيضا متن الجزرية هو من أهم المتون في علم التجويد، يستغنى به عن غيره ولا يستغنى عنه أبدا. هو جامع لعلم التجويد إلا أمور بسيطة جدا ربما تذكر هكذا لا تحتاج إلى الحفظ، لكنها من لوازم ما ذكر فيه، إلا أنه متن جامع وفق الله فيه الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى أن يجمع أصول التجويد وما يحتاج إليه طالب التجويد، وهو متن عظيم يستغنى به عن غيره إن شاء الله تعالى، وقد يضاف إليه غيره لمن أراد، لكن هو لا يستغنى عنه. نعم. Nah, ini adalah bait yang terakhir terutama ya, adalah amsilah. Hanyalah sebuah contoh-contoh saja yang oleh Ibnul Jazari disebutkan. Misalnya tentang makharijul huruf, kemudian sifatul huruf, kemudian al-mawaqif, kemudian penulisan-penulisan di dalam mushaf, ada al-maktu, al-mausul, ada tentang ta'nis ya. Itu semua sebetulnya akan kita pelajari pada bab-bab berikutnya. Kita pun nanti akan mempelajari tentang zo dengan do, kemudian ar-ra'at, hukum-hukum ro, kemudian al-lamat, hukum-hukum lam, dan lain sebagainya. Jadi pada bait yang ketiga terakhir ini adalah Ibnul Jazari menyampaikan hanya pemisalan saja, hanya contoh-contoh sebagian saja. Tidak beliau sebutkan semuanya, dan itu akan kita pelajari pada bab berikutnya. Yang kemudian menjadi hikmah pelajaran berharga bagi kita adalah yang harus kita renungkan dan harus kita pahami adalah bahwa ternyata ini adalah nikmat. Nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita ya. Nikmat yang diberikan kepada umat berbeda dengan para ulama zaman dahulu. Jika mereka akan belajar tentang ilmu tajwid, mereka harus menghafal kitab yang besar, kemudian banyak gitu kan. Namun sekarang alhamdulillah ada ulama-ulama yang alim, ada ulama yang ilmunya tinggi, kemudian mereka membuat karya yang besar dengan taufik Allah Subhanahu wa taala hingga kemudian muncullah sebuah karya. Salah satu contohnya adalah kitab Al-Jazariyah ini yang merupakan kitab min ahamil mutun lit tajwid. Merupakan kitab yang membahas tentang ilmu tajwid yang sangat penting untuk kemudian kita pelajari sebagai pembelajar Al-Qur'anul Karim. Maka tidak mungkin kita bisa menghafal Quran dengan benar jika kemudian kita tidak belajar ilmu tajwidnya. Dan mutun matan dari Al-Jazariyah ini membantu kepada kita semua, telah diringankan, telah diringkaskan, telah dimudahkan, dan telah dibuat nyaman, dibuat dengan berbentuk nazom oleh Ibnul Jazari untuk kita semua dan harus kita manfaatkan. Inilah yang harus kita syukuri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, memberikan keberkahan dan diterima amal bagi Ibnul Jazari sebagai muallif dari kitab Al-Jazariyah ini. Naam, Syekh.
الحمد لله نكون هنا قد انتهينا من درس اليوم. أريد أن أعرف إذا أحد عنده إشكال، إذا أحد يريد أن يسأل، فأنا هنا إن شاء الله. Nah, berikutnya ini adalah pembelajaran kita. Alhamdulillah sudah selesai sampai di sini dulu. Jika kemudian ada di antara antum yang akan bertanya, dipersilahkan, beliau akan menjawabnya. Dipersilahkan. Ada yang akan bertanya? Ya, Fadhal. Silakan. Agus, Akhi Agus. الشيخ لدي سؤال ما الفرق تحفة الأطفال ومتن جزري؟ نعم شيخ. نعم. طيب تحفة الأطفال يا شيخ أجوز، تحفة الأطفال من اسمها صنعت للمبتدئ جدا في هذا العلم، لذلك هي احتوت على أبواب بسيطة جدا ظاهرية مثل النون الساكنة والتنوين، المدود، وهو قال كذلك إن هي تشتمل على النون الساكنة والتنوين والمدود وظاهر المتجانسين والمتقاربين والمتماثلين، ظاهر الإدغام وهكذا. أما الجزرية فهي مقعدة متخصصة، فتحدثت في مخارج الحروف وصفات الحروف، وتحدثت في أحكام الراءات وأحكام اللامات وهمزة الوصل والضاد والظاء والنون الساكنة والتنوين أيضا والميم الساكنة والنون والميم المشددتين وهكذا. فهي متن متخصص أكثر ومتعمق أكثر ومتوسع أكثر عن تحفة الأطفال. تحفة الأطفال بسيطة مناسبة للمبتدئ الذي لا يريد أن يتعمق أو صعب أن يبدأ بالتعمق في هذا العلم. أما الجزرية فهي متخصصة متعمقة أكثر في علم التجويد، وهي أقوى، وهي تعد مرحلة بعد تحفة الأطفال، يعني تحفة الأطفال بداية ثم بعدها الجزرية. نعم. Ya, Ustaz Agus, fahimtum? مفهوم الحمد لله يا شيخ. مفهوم. شكرا جزاك الله هل خيرا. الإجابة كافية أم تريد شيئا آخر؟ Baik. Ada lagi yang akan لعلك bertanya? توضح للبقية أيضا يا شيخ صلاح. Oh ya, nah. Saya utarjim awalan. Tadi Ustadz Agus, Akhi Agus bertanya tentang apa perbedaan antara Tuhfatul Atfal dengan Al-Jazariyah. Syekh Ammar rahimahullah menyebutkan bahwa kalau Tuhfatul Atfal itu adalah abwab basitoh zahiriyah. Pembahasannya tentang bab-bab yang bersifat sederhana. Sifatnya sederhana, lebih ringkas begitu ya, lebih ringan. Sebab memang dibuatkan atau ditulis itu untuk orang-orang yang al-mubtadi, orang pemula, bagi para pemula. Misalnya disampaikan tentang al-mudud, hukum-hukum mad, kemudian hukum nun sakinah, nun sukun dan tanwin, kemudian idgham ya, mutamatsilain, mutaqaribain, mutajanisain, disampaikan di dalam Tuhfatul Atfal dengan kalimat, dengan bahasa yang lebih sederhana, lebih mudah, dan itu sangat cocok jika kemudian digunakan oleh orang-orang yang baru belajar ilmu tajwid. Adapun Al-Jazariyah itu adalah qaidah mutakhassisah, kaidah-kaidah yang lebih khusus lagi, dan itu lebih dalam, muta'ammik, lebih dalam ya. Misalnya membahas tentang makharijul huruf, sifatul huruf, tentang mim yang bertasydid, tentang perbedaan antara dha dengan dha dan lain sebagainya. Itu lebih tinggi, lebih kuat, aqwa marhalatan ba'da Tuhfatul Atfal. Dan itu adalah tahapan setelah Tuhfatul Atfal. Dengan kata lain, pembahasan kitab Al-Jazariyah ini adalah kitab lanjutan setelah kemudian belajar tentang Tuhfatul Atfal. Karena Al-Jazariyah ini bahasannya lebih tinggi, lebih berbobot, lebih dalam jika dibandingkan dengan Tuhfatul Atfal. Naam, Syekh. نعم الحمد لله. لو أحد عنده سؤال آخر. Mungkin ada pertanyaan lagi yang lain? أنا يا شيخنا. نعم. نعم تفضل. تفضل أستاذ عبد الله. عندي سؤالان يا شيخنا. الأول هذا كثير. نعم تفضل. سؤالان حتى يا شيخنا. الأول أين أصح يا شيخنا نقرأ بالتجويد أو بدون تجويد؟ مثلا من كل أو من كل كذلك. ثم ثانيا
ما الفرق مقرئ وقارئ؟ هذا في بيت الثالث نعم وبيت الرابع هذا. ذلك ممكن يا شيخنا. شكرا جزاك الله خيرا. بارك الله فيك. الآن السؤال الأول هو يقول هل يصح أن نقرأ بدون تجويد أم يجب أن نقرأ بالتجويد؟ أنا لم أفهم السؤال. أعد السؤال يا شيخ عبد الله كده. السؤال الأول معلش. في بيت الثامنة. السؤال الأول مثلا كهذا يا شيخ. أنت تقول في الأبيات، يعني في أبيات الجزرية؟ نعم. مثلا لا 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 لا، التجويد ليس ملزما في غير القرآن. نعم. التجويد ليس ملزما في غير القرآن، لكننا إذا سمح الوضع في الأبيات أن نقولها كما نقولها في التجويد فهذا أفضل، بالذات في الأماكن التي فيها مواضع قرآنية فننطقها كما وردت في القرآن. وسيأتي معنا كلمات في الأبيات يجب أن نقولها كما جاءت في القرآن، لكن في الكلمات العادية لا بأس أن تقولها من كل هذا لا بأس فيه، لأن التجويد مختص بالقرآن. واضح؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، القارئ هو الذي يقرأ القرآن. أي قارئ للقرآن يقال عنه قارئ. أما المقرئ هو الذي يعلم القرآن، هو القارئ الحاذق الماهر الذي يتصدر لتعليم الناس القرآن. ولذلك فهؤلاء الذين دعا لهم الإمام الجزري قال محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن، يعني معلم القرآن. وهو هنا يتمثل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل سماواته وأهل أرضه وحتى الحوت في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير. فهو هنا يتأول حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو لمعلم القرآن ومقرئ القرآن أن يصلي الله تعالى عليهم. ولذلك فإن الإمام الخاقاني رحمه الله تعالى يقول: فما كل من يتلو الكتاب يقيمه، أو كل من يتلو الكتاب بقارئ. ليس كل من يقرأ القرآن هو يستحق أن يقال عليه قارئ يقرأ بشكل صحيح، ولا كل من في الناس يقرئهم مقري. أيضا ليس كل من تصدر لإقراء الناس هو مقرئ بحق، إنما بعضهم ليس مقرئا، وبعضهم ضعيف في الإقراء، وبعضهم ليس قارئا أصلا، ليس متقنا للقراءة، وبعضهم ضعيف في التقاط الأخطاء، وبعضهم ضعيف في تصحيح الأخطاء، وهكذا. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل القرآن. نعم. Ya, baik. Akhi Abdullah. Ya. Abdullah, sudah difaham mafhum? هل هذا واضح؟ نعم إن شاء الله واضح يا شيخ. نعم جزاك الله. Baik. Tadi Ustaz Abdullah bertanya, bagaimana, ada dua pertanyaan ya, bagaimana tentang pembacaan di dalam abiyat itu dalam bait ke-8 min kulli maqtu'in. Nah, apakah itu harus dibaca dengan tajwid atau tidak menggunakan tajwid? Syekh kemudian menjawab, untuk konteks selain Al-Quran sebetulnya tidak diharuskan menggunakan ilmu tajwid. Tetapi jika pun menggunakan ilmu tajwid itu afdol, itu utama saja. Karena sebetulnya tajwid itu mukhtasun lil Quran, dikhususkan ketika kita membaca Al-Quran. Tapi kemudian kalaupun kita mempraktekannya, tentu itu adalah afdol. Pertanyaan kedua adalah bagaimana perbedaan antara qari dengan mukri. Qari dengan mukri. Perbedaannya adalah kalau qari alladzi yaqra'ul Quran, mereka adalah yang membaca Al-Quran. Tapi kalau mukri adalah muallim, orang yang mengajarkan Al-Quran. Artinya mukri itu adalah orang yang sudah mahir, kemudian dia menyampaikan, membimbing kepada orang lain. Itu perbedaan antara qari dengan mukri. Naam, Syekh. هل هناك أسئلة أخرى؟
لكن الوقت يدل على طيب أنا الآن أريد أن أعرف إن كان هذا اللقاء مفيدا، أريد أن تسألهم. أنا هأسأل يعني إن كان هذا اللقاء مفيدا هل استفادوا أم لا، وهل هناك شيء كان يمكن أن يقال بصورة أفضل أو هناك إجراء كان يمكن أن نفعله بصورة أفضل في الحصة. ربما يقترح البعض شيئا نستفيد منه إن شاء الله تعالى. هل ترون أن الأمر ثقيل أم الأمر بسيط؟ الشرح واضح أم لا؟ القراءة طيبة أم لا؟ تحتاجون شيئا بصورة معينة في الشرح بعد ذلك؟ نعم تفضل يا أخي. Nah, beliau berharap ya juga kemudian bertanya tentang bagaimana pembelajaran kita berikutnya ya. Nanti ingin juga ditampilkan surah ya. Tampilan-tampilan yang lebih jelas begitu, kemudian penjelasan-penjelasan yang bisa diterima oleh kita semua. Jika kemudian nanti jika ditemukan penjelasan dari beliau yang kurang jelas, yang kurang bisa dipahami, boleh nanti kemudian kita bertanya kepada beliau begitu. Namanya Syekh? الصوت لم يرد أحد، أنا أنتظر أن يردوا. كيف يرون الحصة اليوم يعني؟ أي الصورة؟ نعم. Ini dari para peserta mungkin? Silakan. Bismillah, Afwan ikut nimbrung. Silakan peserta. Saya meminta gambaran tentang pertemuan kali ini. Apakah sudah jelas ataukah terlalu cepat penjelasannya? Ataukah kurang dalam penjelasannya? Apakah terlalu sulit penjelasan beliau? Ataukah cukup penjelasan beliau seperti apa yang sekarang dilakukan? Atau perlu penambahan lagi? Gambaran secara umum, kata Syekh, apa yang harus dilakukan di pertemuan selanjutnya. Beliau minta masukan dari antum semua. Silakan, mohon berinteraksi. Silakan, barakallahu fikum. Jazakumullahu khair. Baik ya Syekh. Siapa? Alhamdulillah ya Syekh. Fahimtu jayidan. Wa syarhukum wadih jiddan fi hadzal waqt. Syukran ala waqtikum. هذا توفيق الله سبحانه وتعالى. نعم. طيب على كل حال الأخ الأول هل قال شيئا تريد أن تقوله لي؟ هل عنده ملاحظة؟ Ada yang lain? Ada yang lain mungkin? الذي تكلم أولا هل عنده ملاحظة تريد أن تترجمها لي؟ أنا لم أفهم الكلام. Baik, yang tadi yang berkata boleh disampaikan tadi? Nah, Syekh. Pakai bahasa Indonesia ya, pakai bahasa Arab juga nggak apa-apa. Bahasa Arab. Soalnya bahasa Arabnya masih dikit, Tar. Ya nggak apa-apa, silakan. Nggak apa. Tayyib ya Syekh. Fi hadzal waqt laqad fahimtu jayyidan wa syarhukum jayyid jiddan. Kalau belum punya aplikasinya langsung download. Syukran ala waqtikum hadzal waqt. شكرا لكم يا أخي الكريم. شكرا لكم. طيب. شكرا يا شيخ. طيب يبدو أنه لا يريد أحد أن يبدي ملاحظات. على كل حال أنا سعدت بكم اليوم جدا، ونسأل الله تعالى أن يجعل هذا المجلس المبارك في ميزان حسناتنا أجمعين. نسأل الله أن يجعلنا من أهل القرآن، ونسأل الله أن يصلحنا بالقرآن وأن يهدينا بالقرآن وأن يبارك لنا في أوقاتنا بالقرآن وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. اللهم آمين آمين. نحن بعد ذلك يا أستاذ صلاح لن نأخذ هذا الكم الكبير. نحن اليوم أخذنا المقدمة كاملة لأنه لم يبدأ في الأحكام بعد، إنما بعد ذلك سنأخذ جزئية بجزئية بحيث يكون مناسبا إن شاء الله للحفظ وللفهم وهكذا. وإن شاء الله ربما نلتقي بكم بعد ذلك حسب ترتيب الشيخ أحمد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan atas husni irsyadikum ya Syekh. Ini adalah pembahasan awal ya, jadi belum semuanya, jadi hanya sebagian saja. Insya Allah nanti ke depan kita akan membahas lebih dalam lagi per juz ya, juz satu, juz berikutnya nanti kita akan perdalam lagi.
Demikian yang bisa kita bahas kajian ini dengan Syekh Ammar. Mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang berkah bagi kita semua. Kita tutup dengan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Ustaz Salah. Barakallahu fiik. Jazakumullah khairan katsira ya Syekh Ammar wa partisipan. Terima kasih Ustaz. Barakallahu fiikum. Jazakumullah khair. Fik barakallah wa fik barakallah. Saya dah live.